Sus, tulog-tulog pa si Orange Boy. Ayo, good morning Orange Boy. Tulog-tulog pa ikaw. Tulog ka lang dyan. Nasaan na yung mga girls? Inilis ko na yung mukha mo kahapon. Ano na naman oh. Asa yung dalawa? Ay, nandiyan dalawa. Nandiyan ka lang Orange Boy. Malamig kasi. Maulan kagabi. Oh, Mami Cutie, good morning. Oh, good morning. Jesus. Puti. Sarap tulog-tulog Orange Boy oh. Jesus. Sarap namang kutsun-kutsun yan. Orange Boy. Oh, yung mga girls natin. Dito lang kayo ha. Trabaho lang si Dada. Mag-deliver.